Kita ikuti ceramahnya dari judul Patriarkus tidak membawa mayat dari Nasrullah PBNM. Video ceramah tayang 21 Mei 2015 dengan durasi 30:50 menit. Mohon izin untuk upload dan tayang ulang dengan tidak mengurangi maksud, makna, arti maupun tujuan dari ceramah aslinya. Mohon maaf kalau ada nantinya kekurangan maupun kekeliruan dari upload dari ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih yang isa-isanya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja ceramah sampai selesai. Saya mendapatkan gambaran yang jelas sejelasnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumi. Mas'alatu hamlil mayyiti, masalah membawa orang mati. Yajibu bi ayyi hayatin, wajib membawa itu mayit dengan apa jua keadaan. Wa yahrumu, dan haram, in kana bi hayatin muzriyah, jika adalah membawa mayit itu dengan keadaan yang menghinakan. Misal membawa mayit macam membawa jintingan di bawah pantat. Takutkan daripadanya jatuh, itu pun kada boleh juga. Jadi membawa mayit itu terserah kayak apa keadaannya, yang penting keadaan itu kada menghinakan dan aman daripada terjatuh. Walihamlil mayyiti kaifiyatani, dan membawa mayit itu ada dua cara. Yang pertama at-tarbi' ngarannya. Wa huwa ayyahmilahu arba'atun, membawa akan mayit itu 4 orang. Kullu wahidin biruknin, tiap-tiap orang dengan satu rukun. Tanduan biasa 4 bunco. Nah, tanduan tuh 4 puting biasa kapingkutannya seekong seorang, ngarannya tarbi'. Fa in ajazu, jikalau mereka kada mampu gana-gana mayitnya, pasittatun ba'anam, kada tahan juga ba'anam bawa mayitnya, wa illa pasamaniyatun berdelapan. Hingga 8 tuh aja ada. Makruh membawa mayit itu seoranganan. Seorangan membawa mayit makruh. Atau berdua, membawa mayit itu berdua muka belakang seikong-seikong, makruh juga. Kecuali mayitnya itu tiflun, kakanakan. Nah, kakanakan kada jadi masalah. Jadi cara yang pertama membawa mayit itu ba-4 atau ba-6 atau ba-8. Yang kedua alhamlu bainal amudain, membawa mayit itu antara 2 amud, antara 2 tiangnya. Wahya afdal, itu yang lebih afdal. Wahwa, yaitu ayyahmilahu, membawa mayit itu salah satu 3 orang. Yadau ahaduhumul khasyabatain, meletakkan salah seorang mereka akan 2 kayu,
al-mutaqaddimatain yang di muka, ala atiqai di atas dua bahunya. Wa ya'khudhu isnani dan memegang dua orang bil muakharatain dengan dua tiang dua kayu di belakangnya. Yang paling baik, paling abdal amunnya kawa membawa mayit itu bertiga. Di muka seekong, di belakang berdua. Muka satu, belakang dua, itu yang abdal. Fa'in ajazu, jika mereka kada kawa bertiga, fayuzadu isnani, maka ditambah dua orang. Yahmilanil khasyabatain, yang membawa itu dua orang akan dua kayu al-mutaqaddimatain yang di muka. Yusannul masyu, disunatkan berjalan ma'atasyi'il janazah, serta mengantarkan jenazah. Sunat berjalan mengantar jenazah itu. Wal qurbu minha, dan sunat dekat daripada jenazah itu. Jadi kita mengantar ke kubur itu disunatkan berjalan dan parak lawan jenazahnya. Wal abdalu, yang lebih abdal, amamaha, kita berjalan itu di depan jenazah. Jadi misalnya ini jenazah tanduan itu, ampah ke sini, ampah ke kubur nih, kita sunat berjalan itu di muka, membelakangi mayit. Wal isra'u biha, dan sunat bersegera dengannya jenazah itu. Jadi membawa mayit itu jangan berjalan santai, jalan laju. Wa yukrahu tiba'un nisa ilaha, dan makruh mengikutinya perempuan bagi jenazah itu. Sebeginian ada umpat juana, itu makruh. Makruh itu kalau aman daripada hal-hal yang negatif. Amunnya kada aman, itu bukan hanya makruh tetapi adalah haram. Namanya mengantar mayit, bini-bini auratnya kelihatan, rambutnya kelihatan, batisnya kelihatan, si bini-bini mengantar mayit ke kubur. Nah itu bukan hanya makruh, haram. Wa yusannu sukutu halal hamli, disunatkan berdiam ketika membawa mayit itu, mutafakkiran fil maut, memikirkan pada kematian, wa halil mayit, dan keadaan mayit ba'dal maut, sesudah mati. Jadi orang yang membawa mayit itu dan orang yang mengantarkan mayit itu disunatkan adalah diam. Diam sambil tafakur tentang kematian. Artinya, oh aku macam ini juga kaina. Bila kada tahu. Dan mayit nang ditanduan itu pun menurut dalam beberapa hadis diriwayatkan rohnya itu duduk di atas tanduan. Rohnya melihat, oh si anu menanggung aku. Si anu, si A, si B, si C yang mengantar ke kubur. Jadi mayit itu mengetahui siapa-siapa yang mengantarnya ke kubur itu. Itu yang kita tafakkurkan. Hadza huwal aslu, ini adalah yang asalnya. Jadi pada asalnya hukumnya sunat kita itu berdiam. Membawa mayat ke kubur tuh jangan bebacaan, jangan, apalagi bepandir. Berdiam aja, tafakur. Wa qad istahsana ba'dhum al-jahra bizikr, dan membaguskan sebagian ulama akan bernyaring dengan zikir. Nah, liyashghalan nas, agar mengganggu manusia anil kalam, daripada berbicara fi ma la ya'ni, pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Amun anggaran tukang bawa mayat ini gerunuman bepandir, nah baik ganti lawan berzikir nyari-nyari. Supaya nang bepandir ini berdiam. Itu disunatkan demikian. Salisan, yang ketiga, as-salatu 'alal mayyit, sembahyang atas mayit. Ahkamus salati 'alal mayyit, hukum sembahyang mayit salah satu 3. Pertama, wajibatun, wajib.
Idza kana bila mayit itu musliman muslim, ghairas syahid tidak syahid, wasyaqti tidak keguguran, alladzi kharaja mayyita yang keluar mati. Jadi mayit ini muslim, tidak syahid dan tidak keguguran. Anak nang keguguran itu kada wajib disambayangkan. Masih berupa daging segumpal itu. Yang kedua muharramatun, haram sembahyang mayit idza kana bila itu mayit syahida ma'arikatil kuffar, bila dia adalah syahid perang sabilillah. Jadi orang yang mati dalam peperangan sabilillah, matinya kada usah dimandi, kada usah disembahyangkan, bahkan haram disembahyangkan. Ausiktan kharaja mayyita, atau keguguran nang keluar mati tadi. Keguguran nang masih belum berupa-rupa manusia, nah itu haram disembahyangkan. Au kafira, atau orang kafir, haram juga disembahyangkan. Yang ketiga ada juga hukum sembahyang mayit itu khilaful aula, kurang baik. Artinya kada haram, kada makruh, tapi kada juga boleh, kurang baik. I'adatuha, maulangi sembahyang mayit. Misal mayit ini orang beberapa kali menyembayangkan. Nah kita ulangi, sudah nyembayangkan kita. Nah itu kurang baik. Khilaful, cukup sekali sembahyang mayit itu. Fala tusannu i'adatu salatil janazah, tidak disunatkan mengulang sembahyang jenazah itu. Biasa mayit itu di rumah disembayangkan dulu. Nah, orang keluarga sembayangkan di rumah. Karena hanya diantar ke masjid atau kemana. Nah sudah nyambayangkan di rumah, kada usah lagi umpat nyambayangkan di masjid itu. Karena kada disuruh mengulang sembahyang jenazah. Ini cukup sekali. Waktuha, bermula waktu sembahyang jenazah. Yadkhulu, masuk bi ghusl mayyit, dengan dimandikannya mayit. Aw ma yaqumu muqamahu katayammum. Kalau mayit itu sudah dimandikan, sudah boleh disembahyangkan. Kalau mayit belum dimandi, kada boleh kita sembahyang. Yang gaib misalnya kada boleh juga. Jadi sebelum kita melaksanakan sembahyang gaib, kita mesti yakin bahwa mayit itu sudah dimandikan orang. Syurutuha, syarat sembahyang mayit ka syurutis salah, sama lawan syarat sembahyang biasa. Min satril aurat, menutup aurat, wastiqbalil kiblat, menghadap kiblat, wa ghairi zalik, selainnya. Wa yuzadu syaratun, ditambah satu syarat, wa huwa alla yataqaddama 'alal mayyit, bahwa tidak tamaju takamuka atas mayit. Kalau kita sembahyang mayit nih, misal mayit, kita sembahyang jangan takamuka sini. Nah, mesti di belakangnya, di belakang mayit ini. Artinya kita berdiri, mayit di tengah-tengah antara kiblat lawan kita. Kada boleh kita takamuka pada mayit. Wa yasqutu farduha, dan gugur kewajiban sembahyang mayit bizakarin, dengan seorang laki-laki, walau sabiyya, sekalipun kekanakan belum balik. Jadi misal orang mati dimandikan sudah, ada seekor kekanakan nyembayangakan, nah sudah habis fardu kifayah, gugur sudah. Artinya kalau orang kada nyembayangakan lagi sudah cukup, sudah cukup. Wa yasqutu farduha bizakarin walau sabiyya. Arkanuha, rukun-rukun sembahyang mayit sab'atun, 7. Pertama, an-niyatu, niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa yajibu ta'yinul mayyit, wajib menentukan mayit bin niat, pada niat. Walau ijmalan, walaupun secara global, secara umum. Wala yajibu tafsila, dan kada wajib tafsil. Fayakfi, cukup, ayyakula, dia mengata, usalli ala hadzal mayyit arba'at takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala, cukup. Aw ala Zaidin, menyenang mati ini Zaid orangnya, ngarannya, usalli ala Zaidin
arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Au ala man shalla alaihi imam atau atas orang yang sembahyang atasnya oleh imam. Usalli ala man shalla alaihi imam arba'a takbiratin fardan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Aku sembahyang atas orang yang menyembahyangkan oleh si imam. Cukup juga, boleh juga. Aw 'alal mayyitil mawjud fil mihrab, boleh juga usalli 'alal mayyit al mawjud fil mihrab. Aku sembahyang atas mayit yang ada di mihrab itu. Boleh juga. Masailu bin niyah, masalah pada niat. Lau akhta'a, jikalau dia tersalah, faqala, dia berkata usalli 'ala Zaidin, fabana annahu amrun, ternyata itu Amar. Dikiranya mayatnya adalah Zaid. Jadi usalli ala Zaidin arba'a takbirat fardan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sekalinya mayatnya lain Zaid, Amar atau siapakah lainnya. Fala tasihu, tidak sah. Tidak sah. Illa in asyara ilai, kecuali jikalau dia mengisyarat. Pertasihu sah, misalnya usalli ala Zaidin haza, aku sembahyang atas ini Zaid, atas ini Zaid berbuat ini. Nah, ternyata mayitnya itu soalnya lain Zaid, boleh aja sah. Kenapa? Karena ada ininya tadi. Nah, ininya itu ada. Li'annal isyarah aqwa, karena isyarat itu lebih kuat. Lau qala, juga lau seseorang berkata usalli ala haula'il asyarah fabana annahum tis'atun sahhatis salah, aku sembahyang atas mereka yang 10, nyatanya mayitnya 9, sah sembahyang. Banyak mayitnya. Usalli ala haula'il asyarah, aku sembahyangkan ini mayit yang 10 orang. Allahu akbar. Sekali 8-nya, nah sah aja. Lebihan. Lau qala, jika lau dia mengata usalli ala haula'il asyarah fabana annahum 11, lam tasihhas salatu. Jika lau dia mengata aku sembahyangkan ini mayit yang 10 orang, Allahu akbar, ternyata 11, nah kada sah. Kada sah karena kurang. Siapa nang kada takurung, ada tahu di antara nang 11 itu kan kada tahu nang tinggal nang mana, jadi kada sah semua. Jadi misalnya mayatnya banyak, misalnya macam di Makkah, di Madinah orang sembahyang mayat, usalli ala hadhil mauta arba'a takbiratin fardan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sembahyangkan ini mayit 4 takbir fardu mengikut imam karena Allah Ta'ala. Terus coba hitung 5, 6 beraya hadhil mauta, ini mayit-mayit, nah itu aja. Takfi niyatul fardiyah, cukup niat fardu. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Wala tajibu niyatu fardil kifayah, tidak wajib niat fardu kifayah tahdidan tahdid. Artinya kalau kifayah tertinggal kada jadi soal. Yang penting fardunya terbuat. Usalli ala hadzal mayyit arba'a takbiratin fardan. Amun jarnya usalli fardal kifayah ala hadzal mayyit, boleh juga. Boleh juga. Yang keempat, yang kedua rukunnya arba'u takbiratin, 4 takbir ma'a takbiratil ihram, serta takbiratil ihram. Walau zada khamisatan, kalau dia menambah 5 kali takbir, fala yadhurru, tidak mengapa, li'annahu dzikrun, karena itu zikir. Takbir atau 5 kali ada jadi masalah. Wa idza kabbara hal imam, kalau imam takbir 5 kali, kita tahu pada ini 5 kali, fala yutabi'uhul makmum kada boleh mengikuti. Kita yakin kita 4, Allahu akbar, nang ke-4 musuhnya salam, ada imam Allahu akbar menambah. Nah, kita tahu pada ini sudah lebih, kita mau farakah. Namun kita ada tahu juga pada 5 atau 4, nak umpati imam.
Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadir, berdiri. Sembahyang jenazah itu berdiri atas orang yang mampu berdiri. Li'annaha fardhu kifayah. Wa yajuzul julus, boleh sembahyang mayit itu berduduk. Lil ajiz, sebagai orang yang tidak mampu berdiri. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ya juzu, boleh membaca Fatihah antakuna ba'da takbiratil ula, sudah takbir pertama boleh, awis saniyah boleh, awis salisan yang ketiga boleh, awis rabiah atau boleh yang keempat. Jadi membaca Fatihah itu boleh apabila hendaknya. Wala talzamu, dan tidak lazim antakuna, bahwa itu Fatihah ba'da takbiratil ula. Kadang mesti Fatihah itu imba takbir yang pertama. Misal dikusungakan lagi semuaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, perayaan Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang tuyuk kambatnya semuaan di ujung, boleh aja juga. Kita wajib membaca Fatihah itu di awal sesudah takbir pertama hanya dalam dua masalah. Idza kana masbuka, namun kita masbuk. Nah, kita masbuk artinya kita datang ke masjid sembahyang kifayah, imam sudah takbir yang kedua. Nah, hanya kita datang. Nah, itu fayaqra'ul Fatihah, dia membaca Fatihah. Dan boleh Fatihah di anda ke lain. Wa yajri, dan dia berjalan ala tartibi nafsihi, atas tertib dirinya. Yang kedua, idza syara'a fiha fayajibu alaihi ikmaluha, bila sudah masuk pada Fatihah wajib atasnya menyempurnakan Fatihah. Misal Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Anak ma'alih takbir yang kedua aja membaca Fatihah. Nah, ada boleh. Kenapa? Karena sudah mulai membaca Fatihah. Yang kelima, rukun sembahyang mayit as-salatu 'alan nabi, salawat atas nabi ba'da saniyah, sesudah takbir yang kedua. Takbir yang pertama baca Fatihah. Yang kedua salawat. Wa aqalluha, sekurang-kurangnya salawat, Allahumma shalli ala Muhammadin. Wa yusannu, disunatkan dhammus salam, menambahi kalimat assalam ila salah, kepada salah. Walhamdalah bi qablaha, sebelum salawat. Wa du'a lil mu'minin ba'daha, ba'da salawat. Jadi misalnya di takbir yang kedua Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat. Sunat macam itu. Yang keenam, ad-du'a lil mayyit, doa untuk mayit ba'da salisah, sudah takbir yang ketiga. Wa syartuhu, syaratnya ayyakuna khalisa, bahwa dia khusus lil mayyit, bagi mayit. Fala yakfid du'a lahu bil umum, tidak boleh doa bagi mayit dengan umum. Di takbir yang ketiga itu doa khusus untuk mayit. Kada boleh Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat, kada boleh itu. Karena itu umum. Wa kadzalika doa, demikian pula doa li abawai tifli, bagi kedua orang tua kanak-kanak. Indah Ibni Hajar, kalau nang mati kanak-kanak, doa untuk kedua orang tuanya. Al-adwiyatul marwiyah bi salatil janazah, doa-doa yang diriwayatkan pada sembahyang jenazah. Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahya 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li jami'il muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha 'abduka wa ibnu 'abdika kharaja min rawhid dunya wa sa'atiha
ومحبوبه وأحباؤه بها إلى ظلمات القبر وما هو لك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبا إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف العرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى بعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. Panjang. Sekurang-kurangnya Allahumma ghafir lahu warhamhu. Sekurang-kurangnya. Ini takbir yang ketiga Allah Akbar, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Cukup. Cuma yang panjang ini bagus. Wa in kana al-mayyit tifla, amun mayitnya kekanakan, tambahi lagi Allahumma ghafir lahu warhamhu wa Allahumma ja'alhu falatan li abawayhi wa salafa wa zukhra wa yuzan wa atibara wa syafi'a wa saqil bihima wa zinahuma wa afriqis sabra ala qulubihima Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li jami'il muslimin. Wa yusannu du'a disunnatkan doa ba'da takbiratir rabi'ah. Nah, imbah takbir nang keempat sunat saja berdoa. Ada wajib lagi wa yaqul Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berselawat atas nabi wa yaqra'u dan dia membaca hadhil ayat الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته wa dzalika huwal fawzul azim. Jadi takbir yang keempat. Terakhir yang ketujuh assalamul awwal. Salam yang pertama itu rukun. Wasani salam yang kedua sunnatun sunat sama yang sembahyang fardu. Wa yusanu dan disunatkan ziyadatu wa barakatuh sunat menambah kalimat wa barakatuh inda Ibni Hajar menurut Ibnu Hajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut Ibnu Hajar. Kama qala sahibu sabati zubat wala fardu salah kabbir nabiyya summa qra'il hamda wa kabbir thaniya wa ba'dahu salli 'alal muqaffa wa salisan tad'u liman tuwaffi 'alal muqaffi wa salisan tad'u liman tuwaffi min ba'di takbir wassalam wa qadirun yalzamuhu al-qiyam. Masailu masalah fi salatil janazah. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sayyidina salatul mustaqim. Salatul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. اللهم صل على سيدنا محمد في محمد اللهم صل على سيدنا محمد في محمد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل على سيدنا محمد في النبي المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد في النبي الأول الذين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كم رحمنا رحم بكتب سلام بمكان يا رسول الله أنت إبن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مدينة منافر الله يا الله كم رحمنا رحم بكتب سلام بمكان يا رسول الله أنت إبن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكم نبي صلى الله عليه وسلم في مدينة منافر الله يا الله كم رحمنا رحم استجب دعانا يا الله بمكتب شفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتب سلام في مكة يا رسول الله أنت إبن الرحمن ابتلانا برحمتك وسعنا مكم نبي صلى الله عليه وسلم في مدينة منافر الله السلام عليكم يا رسول الله السلام عليكم سلام كان يجيب الأجداء وكان يجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر محمد أبو داود وعلى نور الحي حدث شكادي بن محمد مع عيسى ونجد أبي بكر مع سعيد وسعيد سمات برحمتك يا حميد ثم إلى روح بجاب وصديق بن سفيان وفايس عبد القادر وصالحهم الله وجميع وسعيد سمات برحمتك يا حميد ثم إلى روح برعات وسادات الله سيد الله وبفرع وسلم الدين أربعين على وجميع وسعيد سمات برحمتك يا حميد ثم إلى روح بيسال عيد سبات زكاة حد معلي من أن سبب الله رسول كتب كتب لا تخفي علم من علم من التنسيق عن الله سبحانه وتعالى وجميع وسعيد سمات برحمتك يا حميد اللهم فانهم ثم الى الله ما فرحوا وفانهم ثم الى روح في مسعود سوره
Dekat sebelum itu sudah fi beliau taala unsur ulun jati Jawa Timur Jawa Tengah. Alhamdulillah berkat sekali inat cuma ila dulu Habib Ahmad bin Zaid bin Nuh wal Hafi cuma ila dulu Ahmad bin Hasim bin Hasim bin Mita jami'an simat rahmat kami hamid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نور وسيد الأسرار وتلك الأخيار ومتحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وأصحاب الأحياء داد النعم الله البارك اللهم صل على نور وسيد الأسرار وتلك الأخيار ومتحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وأصحاب الأحياء داد النعم الله البارك اللهم صل على نور وسيد الأسرار وتلك الأحياء ومتحب باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار ولأطهار وأصحاب الأحياء داد النعم الله البارك ربنا إنك اسم عليم ما تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا انك تب علينا ما تب علينا انك انت التواب الرحيم اول نقدر نكون من الحاسدين اللهم سقجنا مع مسلم النار اللهم سقجنا مسلم النار اللهم سقجنا مسلم برحمتك يا رحمين اللهم دينا بهداك وتجعلنا ممن حلا فعلك وعصاك اللهم قلنا يا الله اللهم سلكوك بها الذنوب وتشفي العيوب وتشفي قلوب الايمان اللهم فايد امتي سيدنا محمد واستر امتي سيدنا محمد وارحم امتي سيدنا محمد وزمونا من سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد ربنا اتنا من حسنه ومن حسنات وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا نعيم يا مقيم متعب برحمتك يا الرحيم صلى الله على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين صلى الله على المؤمنين احمد المصطفى سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون اما سيدنا مسلم سلام الحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما